Today's edition is bunyag ni sa ako ang first godchild si Celine. Kita nga na yun. Tama na. Let's roll. Imong siko ba? Yup. Tara, mami. Mami? Mami. Pansit. Balikan. Rice. Uy, naregay ko karoko. Ano isa? Strodo? Beef steak. Beef steak ba ni? Basta makiking ang kuya. Okay. Orange chicken. Nga na lemon. Dito kita og lemon pero wala ako Let's try. Very nice. I like it. Sini corduroy. Oh. Singa ni? Chicken cordon. Oh. Chicken cordon. Corduroy naman nun. Chicken cordon. Yan na, di ginimawa ang lechon di Cebu. Lechon. In the end, mana ang ganyan. Basta libre ka na lamig, gapon. Makasal ba na, mabunyag, ma-birthday libre. Ano catering? Lamig.